በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ለዘብጽሐነ እስከዛቲ ሰዓት። ናብዚ ሰዓት እዚ ናብዚ መዓልቲ እዚ ናብዚ ግዜ እዚ ዘብጽሐና ኣምላኽና እግዚአብሔር አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ክብሪ ምስጋና ይብጽሐዮ እሞ ኣብ ርሑቕን ኣብ ቀረባን ኣብ ዓለም ኩሉ ዘለኹም ህዝበ ክርስቲያን በእግዚአብሔር ስም ከመይ ኣለኻትኩም? ከመይ ቀኒኹም? ናይ እግዚአብሔር ጸጋ፣ ናይ እግዚአብሔር በረከት፣ ናይ እግዚአብሔር ሰላም፣ ናይ እግዚአብሔር ረድኤት አይፈለና። እንኳን ንዘመነ ብርሃን በሰላም በጤና በጽሐኩም። ዘለናዮ ሳምንቲ ሰሙን ዘመነ ብርሃን ይበሃል። ከምኡውን በተወሳኺ ናይ ቅዱስ ገብርኤል ዓመታዊ በዓል ዝኽበረሉ ዕለትን ብርሃንን ብሓደ ውዒለሉ ማለት እዩ እሞ ቅዱስ ኣምላኽና እግዚአብሔር መልኣኹ ቅዱስ ገብርኤል ኢኹ ኣብ እሳት ኣብ ሓዊ ተደርብዮም ዝነበሩ አናንያን አዛርያን ሚሳኤል ሰለስተ ደቂ ከም ዘድሓነ ንኣና እውን ካብ ዝተፈላለየ መከራ ከድሕነና ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን። ናይ ቅዱስ ገብርኤል ረድኤት ምስ ኩለና ይኹን። ክንዝፍለጥ ናይ ቅዱስ ገብርኤል በዓል ክንኽብር ከለና ነቲ በዓል ምክንያት ዝኾኑ ናይ ታሪኹ ኣካል ዝኾኑ ሰለስተ ደቂ እዮም። እምነትና ኣይንኽሕድን ብዘይ እግዚአብሔር ካሊእ ኣምላኽ የለን ኢሎም ነብሶም ኣሕሊፎም ዝሃበሉ ዕለት እዩ ማለት እዩ። ሰማዕታት እዮም ማለት እዩ። ናይ ብሉይ ኪዳን ሰማዕታት እዮም። ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ 700 ዓመት ዝነበሩ እዮም እሞ ኣብ ዘመኑ ኣብ ስደት ጣዖቶም ልኹ ክበሃሉ ከለዉ ኣይነምልኽን ብዘይካ እግዚኣብሔር በይኑ ካሊእ ኣምላኽ የለን ንሱ ካብቱ ንጉስ ዝቐፀና ንጉስ ዘዳለዎ ሓዊ ከድሕነና ይኽእል እዩ እንተዘይድሕነና እኳ ንጣዖት ኣይንሰግድን ኢሎም ኣብዮም ንእግዚአብሔር ነብሶም ኣሕሊፎም ዝሃቡ ስጋ መወዳእታ ብእምነቶም ዝጸንዑ እዮም። ንዚኦም እዚ እዩ እምነቶም ርኡ እግዚአብሔር ኣምላኽና ከዓመይ ነቶም ዝኣመንዎ እሙን ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ካብቱ ነብስን ስጋን ዘጥፍእ ዝነበረ ካብ እሳት ከድሕኖም መልኣኹ ቅዱስ ገብርኤል ኢኹ ካብቲ ሓዊ ኣውፅእዎም ኣድሒንዎም። መጽሓፍ ቅዱስ ክምስክር ከሎ ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 3 ምዕራፍ 2 ዘሎ ናይ ሓዊ ሽታ እኳ ኣይነበሮምን። ኣብ ውሽጢ ሓዊ ነይሮምስ ናይ ሓዊ ሽታ ናይ ትኪ ሽታ እኳ ኣይነበሮምን ይብል መጽሓፍ ቅዱስ እሞ ምስ እግዚኣብሔር ኮይና ዘይንሳገሮ መከራ የለን እሞ እንኳን ንቅዱስ ገብርኤል በዓል ኣብፅሐኩም። ናይ ቅዱስ ሚካኤል ናይ ቅዱስ ገብርኤል በረከት ምስ ኩልና ይኹን እምበር ናብቲ ዕለቱ ናይ ብርሃን ስብከት ክንከድና ቤተክርስትያንና ብቅዱስ ያሬድ ስርዓት ንሕድሕዱ ሰንበት ናይ ባዕሉ ስያሜ ኣለዎ። ብዝሓለፈ ስብከት ርኢና ነርና መዓልቲ ሰሙን እዚ ከዓመይ ብርሃን ይበሃል። ቀፂሉ ኖላዊ ቀፂሉ ልደት ይኸውን ማለት እዩ እሞ ብርሃን ይበሃል። እቱ ናይ ሰሙኑ ርእሲ ናይቱ በዓል ርእሲ ብርሃን እዩ። ብርሃን ብዙሕ ትርጉም እዩ ዘለዎ ዝፍለጥ ብርሃን እንታይ እዩ ከልና ብርሃን እቱ ናይ በዓሉ ርእሲ ቅዱስ ዳዊት ኣብ መዝሙር 42 ቁፅሪ 3 እንታይ እዩ ዝብሎ? ፈኑ ብርሃነከ ወፅድቀከ ብርሃንካን ፅድቅኻን ለኣኸልና ይብል ቅዱስ ዳዊት። ብርሃንካን ፅድቅኻን ለኣኸልና እናበለ ዳዊት ናይ እግዚአብሔር ብርሃን ይደሊ ነይሩ። ናይ እግዚአብሔር ብርሃን ፍልይ ዝበለ ብርሃን ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ኣብ ቤተ መንግስትና ነበረ እውን ብርሃን ይልዩ ነይሩ። እናፈረደ እውን ሓቂ የልዮ ነይሩ ማለት እዩ እሞ ከምቲ ቅዱስ ዳዊት ዝለኣኾ ንዓና እውነይ ቀትሪ ዝኮነ ቀትሩ ዝፀልመተልና ፀሓይ ዝፀልመተልና ተሊና እግዚአብሔር ብርሃኑ ክእልኸልና ከብርሃልና ክንፅሊ ኣለና ማለት እዩ እምበር ናይ ብርሃን ትርጉም ክንርኢና ብርሃን እንታይ እዩ ተባሂሉ ቀዳማይ ብርሃን እግዚአብሔር እዩ ባዕሉ ብርሃን እዩ። ንዚንወክሙ ከም እግዚአብሔር ብርሃን ውእቱ ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 5 እግዚአብሔር ብርሃን ከም ዝኾነ ንነግረኩም ንምህረኩም ይብል። ብርሃን ዘይድህሰስ ብርሃን ዘይውዳእ ብርሃን ዘይፀልም ብርሃን ባዕሉ እግዚአብሔር ብርሃን እዩ ማለት እዩ። ፅልመት የብሉን ማለት እዩ። ሓደ ንስ እዩ ብተቃራኒ ክሪኦ ከለና ከዓ ናይ ብርሃን ተቃራኒ ፀልማት እዩ። ናይ ፀልማት ትርጉም ከዓመይ
ጸልማት ዝኾነ ነገር ዝጋርን ነገር እዩ ኣየርእን ኣብ ውሽጢ ጸልማትስ ዝወቕደቕና ኣቕሓ ክነልዕል ይንኽእልን ስለዚ ጸልማት እውን ናይ ባዕሉ ትርጉም ኣለዎ ብርሃን ብዙሕ ትርጉም ከም ዘለዎ ጸልማት እውን ብዙሕ ትርጉም እዩ ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ጸልማት እንታይ እዩ ጸልማት መጀመርያ ዲያብሎስ ጸልማት ይበሃል ዲያብሎስ ባዕሉ ጸልማት ይበሃል ወአድኀነነ እንኮነን የጽልመት ቆላስይስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 13 ካብ ጽልመት ኣድሒኑና ካብ ጽልመት ስልጣን ኣድሒኑና ይብል እሞ ካብ ዲያብሎስ ኣገዛዝኣ ማለት እዩ ካብ ናይ ጸልማት ኣገዛዝኣ ኣድሒኑና ይብል ቅዱስ ጳውሎስ ቆላስይስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 13 ካብ ናይ ዲያብሎስ ኣገዛዝኣ ማለት እዩ ብምቕጻል ብርሃን እንታይ እዩ ብርሃን ጥበብ እዩ ብርሃን ጥበብ ተባሂሉ ይትርጎም ጥበብ ፍልጠት ተባሂሉ ግን እዚ ከዓመይ ቅዱስ ዮሐንስ ክነግረና ከሎ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 10 ወዘሰ ይብል ውስተ ብርሃን ሃለኩ ወይጸልእ ቢጾ ሓሳዊ ውእቱ ወውስተ ጽልመት ሃሎ እስከ ይእዝየ ወዘሰ ያፈቅር ቢጾ ውስተ ብርሃን ይነብር ወአልቦ እቅፍት ባህቢሁ ኣብ ብርሃን ኣለኹ ኣብ ፍልጠት ኣለኹ ኣብ ጥበብ ኣለኹ ዝብል ወይጸልእ ቢጾ ሓዉ ጸልእ ተኮይኑ ግን ሓሳዊ እዩ ወውስተ ጽልመት ኣሎ ኣብ ድንቁርና ኣሎ ኣብ ዘይምፍላጥ ኣሎ እስከ ይእዝየ እስካብ ሒዚ ወዘሰ ያፈቅር ቢጾ ውስተ ብርሃን ይነብር ወአልቦ እቅፍት ባህቢሁ ኣብ ፍልጠት ዘሎ ግን ንሓው ዝፈቱ ግን ኣብ ፍልጠት ኣሎ ኣብ ጥበብ ኣሎ ኣብ ምስትውዓል ኣሎ ወአልቦ እቅፍት ባህቢሁ ዝዕንቅፎ ነገር የለን ንጸሎቱ ዕንቅፋት የብሉን ንክርስትናው ዕንቅፋት የብሉን ማለት እዩ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 10 ፍቅረ ቢጽ ቅዱስ ዮሐንስ ከመረና ከሎ ፍልጠት ማለት ንእግዚአብሔር ምፍቃር ማለት እዩ ፍልጠት ማለት ንሓውካ ምፍታው ማለት እዩ ምምሃር ማለት ጥበብ ምምሃር ማለት ንሓውካ ምፍታው ንሰብ ክብሪ ምሃብ ማለት ኢሉ ምሂርና ኣሎ ናይ ጥበብ ናይ ፍልጠት ተቐራኒ ከዓ ድንቁርና እዩ ድንቁርና ከዓ መይ ከምዚ ይብሎ እስመ ትካት ጽልመት አንትሙ ወኢዝየሰ ብርሃነ ኮንክሙ በእግዚእነ ኤፌሶን ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ኤፌሶን ክርስቲያን ጸሓፎ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 8 እስመ ትካት ጽልመት አንትሙ ቀደምሲ ዘይትፈልጡ ነይርኩም ዘይተምሃርኩም ነይርኩም ደናቁርት ነይርኩም ወኢዝየሰ ብርሃነ ኮንክሙ በእግዚእነ ሎሚ ግን ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ፈላጣት ኮይንኩም መስተውዓልቲ ኮይንኩም ጠቢባን ኮይንኩም መምህራን ኮይንኩም ይብል ካሊእ እንታይ እዩ ብርሃን እንታይ እዩ ተተቢሉ ብርሃን ሃይማኖት ወንጌል እዩ ብርሃን ሃይማኖት ወንጌል እዩ ናይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 16 ብርሃን ሃይማኖት ወንጌል ተስፋ እዩ ብተቃራኒ ከዓመይ ጽልመት እንታይ እዩ ክሕደት ቀቢፀ ተስፋ ሓጢኣት ኑፋቄ እዚ ከዓመይ ጽልመት ይበሃል ጸልማት ከዓመይ ክሕደት ቀቢፀ ተስፋ ተስፋ መቕራፅ ሓጢኣት ምጥርጣር እዚ ከዓመይ ጸልማት ይበሃል ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ትርጉም ማለት እዩ እዚ ከረጋግፀና ከሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ህዝ ዘይነብር ውስተ ጽልመት ርእየ ብርሃነ ኣብየ ወለለይ ይነብሩ ውስተ ጽልመት ወጽላለተ ሞት ብርሃን ሰረቀ ላዕሊሆሙ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ ምዕራፍ 9 ቁጥሪ 2 በርታ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ቁጥሪ 2 ዘሎ ኣብ ጽልማት ዝነብር ህዝቢ ብርሃን ረአየ ዓብይ ብርሃን ረአየ ወለለይ ይነብሩ ውስተ ጽልመት ወጽላለተ ሞት ብርሃን ሰረቀ ላዕሊሆሙ ኣብ ጽልማትን ኣብ ጽላሎት ሞትን ዝነብሩ ብርሃን ወጸሎም ይብለና ብርሃን ወጸሎም እንታይ ማለት እዩ ኣብ ጸልማት ኣብ ክሕደት ኣብ ቀቢፀ ተስፋ ኣብ ሓጢኣት ንዝነበሩ
ህዝቢ ኣህዛብ ዓለም ደቂ ሰባት ብርሃን ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ተገሊጹሎም ማለት እዩ ብርሃን ክርስቶስ ንዚኡ ብርሃን ንብሎ ዘለና ክርስቶስ እዩ ክርስቶስ ብርሃን ኮይኑ ስለ ዝመፀ ፍልጠት ኮይኑ ስለ ዝመፀ ጥበብ ኮይኑ ስለ ዝመፀ ህይወት ኮይኑ ስለ ዝመፀ ህይወት ኮይኑ መምህር ኮይኑ ፍልጠት ኮይኑ ጥበብ ኮይኑ ምስተውዓል ኮይኑ ስለተገልጸልና ኣብ ጸልማትን ኣብ ድንቁርናን ኣብ ሓጢኣትን ኣብ ክሕደትን ንዝነበረ ዓለም ብርሃን ክርስቶስ ተገለጹሉ ማለት እዩ ካልእ እንታይ እዩ ብርሃን እንታይ እዩ ብርሃን ሕጊ እግዚአብሔር ብርሃን ይበሃል ሕጊ እግዚአብሔር ንዓሱ ብርሃን እዩ ዝበሃል ምክንያቱም ምስ እግዚአብሔር የፋልጠካ ናይ ዘላለም ህይወት የብርህልካ ዘይርአ ዝነበረ ንሕና ዘይንፈልጦ ኣብ ካልእ ዓለም ዝነብር ኩነታት ብቃሉ ብርሃንነት ስለ ዝገልጸልና ንዚኡ እውነይ ቅዱስ ዳዊት ኖን ማሂቶት ለእግሬ ህግከ ብርሃን ለሁነቱ እየ ኣብ መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 118 ቁጥሪ 105 ኖን ብሂል ንጉስ እግዚአብሔር ኖን ማሂቶት ለእግሬ ህግከ ህግኻ ንእግረይ ብርሃን እዩ ብርሃን ለሁነቱ እየ ንመንገደይ እውን ሕግኻ ብርሃን እዩ ይብለሎ ወንጌል ብርሃን እዩ ናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ ብርሃን እዩ ንዝኣምንዎ ማለት እዩ ንዝጥቀመሉ ብርሃን እዩ ተስፋ ንዝቆረፁ ተስፋ ዝህብ ኣብ ሓጢኣት ኣብ ክሕደት ዝነበሩ ብርሃን ዝገልጽ ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ ብካሊእ መዳን እንታይ ይብል ቅዱስ ኢሳይያስ እስመ ብርሃን ትእዛዝከ በዲበ ምድር ትእዛዝካ ኣብ ምድሪ ብርሃን እዩ ይብል 10 ቃላት 6 ቃላት ወንጌል 4 ወንጌላት ናይ ሐዋርያት ትምህርቲ ወንጌል ኦሪት ኣብ ምድሪ ደቂ ሰባት ብርሃን እዩ ይብለና ትንቢተ ኢሳይያስ 26 ቁጥሪ 9 እስመ ብርሃን ትእዛዝከ በዲበ ምድር ትእዛዝካ ኣብ ምድሪ ብርሃን እዩ ይብል ሰብ ብዘይ ብርሃን ክነብር ይኽእልን ንሪኦ ኣለና እቶም ጸልማት ዝነብር ዘሎ ህዝብና እንታይ ዓይነት ህይወት ከም ዘለዎ ኣስተውዕሉ ብንፅፅር ንሱ ከዓመይ ብዛ ኣንጻር እዚ ከዓመይ ናይ ነብሶም ብርሃን ዘይብሎም ሰባት ሕሰብዎም ቤተሰብና ስጋዊ ብርሃን ግዝያዊ ብርሃን ኣፍኣዊ ብርሃን ናይ ዓለም ብርሃን እዮም ስኢኖም ክርስቲያን ዘይኮኑ ምስ እግዚአብሔር ዘይፋለጡ ከዓመይ ብነብሶም ኣብ ጸልማት እዮም ዝነበሩ ማለት እዩ ምስ እግዚአብሔር ሕብረት ዘይብሉ ወንጌል ዘይተቐበለ ክርስቲያን ዘይኮነ ብከምዚ ኑሮ እዩ ዝነብር ኣብ ጸልማት ነብሱ ኣብ ጸልማት እዩ ዝነብር ኣብ ድንቁርና ኣብ ቀቢፀ ተስፋ ኣብ ጭንቀት ኣብ መከራ ንቐጻሉ እውን ክምኡ ድሕሪ ሞት እውን ዘሎ ክምኡ ማለት እዩ ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ቃል ብርሃን እዩ ማለት እዩ ንደቂ ሰባት ተዋሃበ ኣብዚ ምድሪ ዝተዋሃበ ኣብ ጸልማት ንዘለዉ ብብርሃን ክመላለሱ ናይ እግዚአብሔር ቃል ትእዛዙ ቃሉ ሕግታቱ ብርሃን ኮይኖም ተዋሂቦም እዩ ብርሃን እዮም እስራኤላውያን ብእግዚአብሔር ቃል ይምርሑ ነይሮም ቃሉ ብርሃን ስለ ዝኾነ ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ብርሃን ናይ እግዚአብሔር ቃል ብርሃን እዩ ማለት እዩ ቃሉ ብርሃን ጥራይ ዘይኮነስ ባዕሉ ክርስቶስ እውነይ እንታይ ከም ዝኾነ እንታይ ኮይኑ ከም ዝመፀ ይነግረና እግዚአብሔር ብባህሪ ብርሃን ኢና ኣለና ዘይድህሰስ ዘይርአ ዝነበረ ብርሃን ግን ምእንታና ሰብ ኮይኑ ተርእዩ ተዳሲሱ ብርሃን ከም ዝኾነ እውን ነጊሩና ብርሃን ከም ዝኾነ ኣረጋጊጹና እስመ ቃላትዩ ምግባር ውእቱ ነው ናይ ቃሉ ምስክር ተግባሩ እዩ ስራሕ እዩ ይብል መጽሓፍ ናይ ቃሉ ምስክር ተግባሩ እዩ እግዚአብሔር ተናጊሩ ከማና ትዛረቦ ተናገሮ ዝርሳዕ ይኮነን እሕና ኣብ መዓልቲ ብዙሕ ንናገር ፍረ ግን ኣይነፍርን
ዓለም በብመዓልቱ መግለፂ ተውፅእ መልእክቲ ትህብ ግን ብተግባር ይብላን ህዝብና ፅንዓት ይሃብካ በብመዓልቱ ብመግለፂ ደምቅልካ ትነብር ብመግለፂ ተፈላለዩ ሚድያታት ፓርቲታት ብዓለም ድምፂ ደምቅልካ ፀሚምካ ትነብር ህዝብና ፅንዓት ይሃብካ እግዚአብሔር ትዛረቦ ሰብ ክሰምዐሉ ይኮነን እግዚአብሔር ዝዛረቦ ንይምሰል ይኮነን እግዚአብሔር ዝዛረቦ ኩሉ ዝኾነ ነገር እዩ ዝኸውን ነገር እዩ እግዚአብሔር ዘይፍጽሞ ኣይዛረብን ተዛሪብዎ ድሕሪ ተናጊርዎ ከዓ ከይፈጽሞ ኣይቐርን ስለዚ እንታይ ይብለና ክርስቶስ ናይ ክርስቶስ እንታይ ይብለና ወአንሰ ብርሃን መጻኢኩ ውስተ ዓለም ከመ ኩሉ ዘይአምን ብየ ኢይንበረ ውስተ ጽልመት ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጽሪ 46 ክርስቶስ ኣነ ብርሃን ኮይነ ናብዚ ዓለም እዚ መፅእ ኣለኹ ብኣይ ዝኣምን ኣብ ክሕደት ኣብ ገሃነም ኣብ ቀሚፀ ተስፋ ኣብ ሓጢኣት ከይነብር ምእንታን እዩ ይብል ክርስቶስ ናብዚ ዓለም ዝመፀሉ ሰብ ዝኾነሉ ሲ ብኣው ዝኣመነ ናብ ፀልማት ከይኸይድ ናብ ገሃነም ከይኸይድ ኣብ ፀልማት ኣብ ቀቢፀ ተስፋ ኣብ መከራ ከይነብር እዩ ይብለና ኣሎ ብካሊእ ከዓ ባዕሉ ክምስክር ከሎ ብዛዕባ መንነቱ ኣነ ውእቱ ብርሃን ለዓለም ዘተለወኒ እየሃውር ውስተ ጽልመት ኣላ ይረክብ ብርሃነ ህይወት ዘለዓለም ናይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥሪ 12 ኣነ ውእቱ ብርሃን ለዓለም ናይ ሰብ ብርሃን ኣነ እየ ናይ ሰብ ፍልጠት ኣነ እየ ናይ ሰብ ጥበብ ኣነ እየ ይብል ኣነ እየ ትክክል እዩ ነይ ትንፈልጠሉ ትንሓስበሉ ትንመሃረሉ ኣይምሮ ካብ እግዚአብሔር ተዋሃበና ፍልጠት እዩ ካብ እግዚአብሔር ተለገሰልና ተለቃሕናዮ ናይ እግዚአብሔር ውህብቶ እዩ ትፍልጠት እቶም ሰባት ተማሂርና ተመራሚርና ፈሊጥና ዝብሉስ ዓለም ዝቋፃፀሩሉ ዘለው ፍልጠት ዓለም ዘሰልጥኑ ዘለው ፍልጠት ካብ እግዚአብሔር ተዋሃበም እዩ ስለዚ ናይ ዓለም ጥበብ መሰረት እግዚአብሔር እዩ ማለት እዩ ናይ ውድ ሰብ ጥበብ ፍልጠት እግዚአብሔር እዩ ኣነ ውእቱ ብርሃን ለዓለም ናይ ሰብ ጥበብ ፍልጠት ኣነ እየ ማለት እዩ ፍልጠቱ ኣነ እየ ጥበቡ ኣነ እየ ይብለና ኣሎ ጥበቡ ኣነ እየ ይብለና ኣሎ ዘተለወኒ እየሃውር ውስተ ጽልመት ኣላ ይረክብ ብርሃነ ህይወት ዝኽተለኒ ዝኣምነኒ ብግብሪ ዝመስለኒ ብእግሪ ዝኽተለኒ ናብ ክሕደት ናብ ሞት ናብ ዘለዓለም ገሃነም ኣይኸድን ብሓጢኣት ይመላለስን ኣላ ይረክብ ብርሃነ ህይወት ዘለዓለም ናይ ዘለዓለም ፍልጠት ናይ ዘለዓለም ጥበብ ናይ ዘለዓለም ህይወት ይረክብ እምበር መንግስተ ሰማያት ወርስ እምበር ይብለና ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃን ከም ዝኾነ ብተግባር ገሊጹልና እውራን ይርእዩ በብርሃኑ በቃሉ ሰብ ኮይኑ ኣብዚ ዓለም እዚ ተመላሊሱ ኣጋንንቲ ከውፅእ ዕጉራን ከብርህ ርኢና ብጭቃ ዓይኑ ስውር ዝነበረ ክነብርህ ርኢና እዚ እግዚኣብሔር ብርሃን ከም ዝኾነ ብርሃን ዝፈጥር ንሱ ከም ዝኾነ ኣረጋጊፁልና ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ከም ተቐመጠ ንዝሃለኩ ውስተ ዓለም ኣነ ውእቱ ብርሃን ለዓለም ኣብ ዓለም ንሃለኹ ናይ ዓለም ብርሃን ኣነ እየ ኢሉ ዓይነ ስውር ዝነበረ ብጭቃ ከብርህ ርኢና እዚ ናይ እግዚኣብሔር ተግባር እግዚአብሔር ብርሃን ከም ዝኾነ ዝትናገሮ ዝፍጽም ከም ዝኾነ ኣነ ብርሃን እየ ኢሉ ኣነ ብርሃን እየ ዝበሉ ብርሃን ከም ዝኾነ መረጋገፂ ዓይነ ስውር ኣነብር እዩ ማለት እዩ መድሓኒት እየ ኢሉ መድሓኒት ከም ዝኾነ ንመረጋገፂ ሕሙማን ፈዊሱ ማለት እዩ ህይወት እየ ኢሉ ህይወት ከም ዝኾነ ንመረጋገፂ ሙታን ኣልዒሉ ቅዱስ እየ ኢሉ ቅዱስ ከም ዝኾነ ከምዚ ቅዱስ መረጋገፂ እቶም ዝረኸሱ ኣንጽዩ ቀዲሱ ሓቂ እየ ኢሉ ሓቂ ምዃኑ ምንረጋጋፅ ሓቂ ይፈሪ ነይሩ ናይ ሓቂ መንገዲ ርኢና ኣነ ውእቱ ሁነተ ጽድቂ ህይወት ናይ ሓቂ መንገዲ ኣነ እየ ናይ ህይወት መንገዲ ኣነ እየ ናበለ ኣረጋጊፁና ሓቂ እንታይ ከም ዝኾነ ጽድቂ እንታይ ከም ዝኾነ ወአንሰ መጻኢኩ በእንተ ጽድቅ ከመ እኩን ሰማዕተ በጽድቅ
أنسي ناز عالمي زمسخو سبسخونكو كما أكون سمايته بالصدق ناي حق مسكر خونية إلو ناي حق مسكر خوينو من تانا تسقيلو من تانا مويتو حق خمس خوينة خرقا قصلنا مالتي عالم حق خمس خوينة يقبلن فلتيو سلذي عبر حقنا مقرا خمس لكم حسبنا كلهم بيتسب كم يلنا عويل لنا أب صلمات لنا أب حاتيات دلنا أب كحدث دلنا أب قريطة تسفاد دلنا أب فتنا دلنا بزح فتنا يزلو قلاوي ناي قلس فتنا اللو ناي بيتسب فتنا اللو ناي عد فتنا اللو ناي علم فتنا اللو من دخلو فتناتات مفتوحين تأيو نابرها المقربيو قروا هابيهو ويابره لكم نابو قروا مو خبره لكم يزبلنا متح قدس نامن نافتو برهان صلمات يخيدن عب صلمات زودق نجر خندخ بين خيلنا بصلمات زخيد انكف معلم بصلمات يتقع زلا ود سب عالم بصلمات يزقع زلا بدون قرنا يزقع زلا عب زمن زي عالم سماي بزحتو لغزه زمن سبات صقيبهم حاتيات بسرحلو زمن حزبنا بمكرا خطم خلو زبلع ستسين خطم خلو كابزي زعبي دنقرنا يلن تعابي تسازا قرص صلمات بحال زيو صلمات مالت نسيو صلمات مالت نسيو حزبنا ببزل خيا استوعل حقاقز حاوكا فتو حقز فقر مالت ሃይማኖት ማለት متحققاز እዩ ፍልጠት ማለት متحققاز እዩ ጥበብ ማለት متحققاز እዩ ፍቅሪ ማለት متحققاز እዩ ወዘሰ ይብል ሃለኩ ውስተብርሃን ወይ ጸልብ ይሶ ሐሳዊ እቱ ኣብ ፍልጠት ኣለኹ ፈላጥየ መስተውዓልየ ጥበበኛ እየ ናበለ ንሓው ዘይፈቱ ሐሳዊ እዩ ተባሂሉ ተጽሒፉ ስለዚ ክንረዳዳ ኣለና ክንተሓጋገዝ ኣለና ተሓጋገዙ بقلكم فتنا زلكم حداركم صلمات زخونكم هيوتكم صلمات زخونكم قطري صلمات زخونكم عالم صلمتكم نافتو زي ديسس برهان قربو نافتو ناي لب برهان زخونه يسوع كريستوس ناي لب برهان يو ناي نفس برهان يو عب لبنا يزبره عب نفسنا يزبره نسو سب وشتو صلمات تخوينو دقو خري يخلن سلاي ود سب وشتو صلمات تخون يبلون بوشتو خدنقور يبلون ناي وشتو بنفسنا تصليما واغا يبلون نفسنا اب صلمات تنبر تلي اي مورانا تصلميتو واغا يبلون زيو يسوع كريستوس برهان زاسسلك صلمته كريستوس برهان زاسسلك صلمته يبل كريستوس برهان يخا كحدتن دنقرنان قبصي تسفان حاتياتن زدم سسكا يخا يبل سلازي املاك برهان نسيو املاك برهان ناي برهان املاك ناي برهان فطاري برهان زركبلو نفس زبره فلطت زهب طب زهب مسوعل زهب برهان فصمان ولا املاك ياو يبهان ناي فصوان برهان دم قدسان برهانم نسيو برهانم ولا قدسان كبرهم ولا قدسان ناي ملائكة برهان نسيو ناي ملائكة طبب نسيو ناي ملائكة فلطت نسيو ناي ملائكة مسوعل نسيو برهاناويان خوينم زنورو كاب እግዚአብሔር ተውሃዎም برهان ተጎናጽፈም እዩ አጽፍተ برهانات ይብል ናይቶም برهان ተጎናጽፈም ዝነውር برهان ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ ዓለም ፈተና ተፈላለየ ጸገም ዘለኹም ናብ እግዚአብሔር ቅረቡ ንስኸብርሃልኩም እዩ ኣብ እግረ መስቀሉ ወደቁ መሐረና ንበል ንስሐ ንእቶ በብርሃን እንመላለስ በሐቅ እንመላለስ በቃለ ወንጌሉ እንመላለስ እግዚአብሔር ክረደና እዩ እግዚአብሔር ሕግዘና እዩ ስለዚ ኣብ ጸልማት ንዘለና እግዚአብሔር ከውፀና ቅዱስ ፈቃድ ይኹን እምበር ቅዱስ ጳውሎስ ከምዚ ኢለ ይመክረና وأنتم الساهوين يهلوكم وستسمت كما يركبكم ويتئلت كما سراقي اسم كلكم ولد برهان أنتم وولد معاد وإيكمكم ولد الليليت وإي ولد سلمت كدباي تسولنكي
ምዕራፍ 5 ቁጥር 4 እስከ 11 ዘሎ أنتم أحواتنا وأنتم السيئة هلوكم وستظلمت كما يركبكم وأوتوا إلت كمسراقي تسعدكم وس أب ظلمت أو حطيات أو قريطة سهل لخمون كما يركبكم وأوتوا إلت كمسراقي كمسراقي ليبا خيقوص أركايو خمز متص موتوني فتناوني ድንገት ብድንገት ይመጸኩምን እዩ ንስኻትኩም ወልደ ብርሃን ስለዝኾንኩም ፍልጠት ስለዘለኩም ምስ እግዚአብሔር ሕብረት ስለዘለኩም ሞት አይዕሽወኩምን እዩ አየታለኩምን እዩ ይዝብለና ዘሎ እስመ ኩልክሙ ወልደ ብርሃን ወልደ መዓልት ንስኻትኩም ኩልኩም ወልደ ብርሃን ኢኹም ደቂ እግዚአብሔር ኢኹም ደቂ ወንጌል ኢኹም ማለት እዩ ወይ ኮንኩም ወልደ ሌሊት ወይ ወልደ ጽልመት ናይ ክሕደት ደቂ ክሕደት ደቂ ሓጢያት ደቂ ኦሪት ኮይንኩምን ማለት እዩ ኣብ ጽልማት የለኹምን ኣብ ብርሃን ስለተነብሩ ስትነብሩ ዓለም እየታለኩምን ማለት እዩ ምስ ሓጢያትኩም ኣይትሞቱን ምስ ክሕደትኩም ኣይትሞቱን ተስፋ ቆሪጽኩም ኣይትሞቱን ንስኻትኩም ደቂ ወንጌልኹም ይብለና ኣሎ እዚ እውነይ ቅዱስ ዳዊት ኣምላኬ ኣበደ ጽልመት እየ መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 17 ቁጥር 28 أملاخي صلمتي خبره الليو يبل زابير صلمت زبرهيو زابير عالم كفترة خلوه من مجمريات صلماتي نيرو ويبيو لا يكون برهان إن برهان يكون مثلا بريو عالم زابير برهان يكون تيلو يخونيو زابير سلام يكون تيلو يخونيو زابير بركة يكون تيلو بركة يتخون زابير حالي يكون بركة يكون سلام يكون فقر يكون تيلو يخونيو بيجا زابير كزارم نحنا أنا بزابير نغرب زابير ناي سلام أواجه وجلنا ناي بركة أواجه وجلنا ناي فقر أواجه وجلنا ناي بزابير نقرب زابير نخزارب ناي بزابير نغرب تزارب نولو سخات تزارب نولو زابير خزارب تخوينو عالم سط إلى سمع اللوا زابير نخزارب سبسق قبل اللوا ስለዚህ እንታይ ዝብዘለ ቅዱስ ዳዊት አምላኪ ያበረ ጽልመቴ አምላኸይሲ ጽልመተ የብርህለ እዩ ጽልመተኒ ዘብርህለ አምላኸ እዩ ይበለሎ ጽልመተኒ ዘብርህለ አምላኸ እዩ ሞጽልመተና ማን ይብርህልና ናጭሆትና ብኽያትና ምህለና ናብ እግዚአብሔር ይኹን ማለት እዩ ካሊ እንታይ ይብል ቅዱስ ዳዊት ትእዛዙ ለእግዚአብሔር ብሩህ ያብርሃኝ እንተ ኣብ መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 18 ቁጥር 8 ናይ እግዚአብሔር ትእዛዝ ብሩህ እዩ ወያብርሃኝ እንተ عين نفسون يبره يبلنا ناي زابير تزاز برهانيو ناي نفس برهان ناي نفس عينون يبره يبلنا له نزي وناي ኢየሱስ ክርስቶስ መጻ ውስተ ዓለም በብርሃኑ ኑና አንሶሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃን ኮይኑ መጽእሞ በትናቱ ቃል እንመላለስ በወንጌሉ እንመላለስ በትእዛዙ እንመላለስ ይብል ቅዱስ ጳውሎስ ባር ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ክንገብሮ ዝግብና እንታይ እዩ ደቂ ብርሃን ምዃንና ምስክርነት እንታይ እዩ ደቂ ብርሃን ደቂ ክርስቶስ ንምዃንና መረጋገፂ ኣብ ሰዓት እዚ ናይ ክርስቶስ ተግባር ክንገብር ይግብአና ማለት እዩ ክርስቲያናዊ ስራሕ ክንሰርሕ ይግብአና ክርስቲያናዊ ስራሕ ክንሰርሕ ይግብአና ኣብ ጾምና ዘለና ኣብ ሱባኤ ኢና ዘለና ኣብ ንስሓ ኢና ዘለና ኣብ ንስሓ ኣብ ሱባኤ ኢና ዘለና ስለዚ بصوم غزي خنغبرو زغبنا مصحف قدس ينغرنا اي اب صوباي غزي اب صوم غزي حدا كريستيان نخغبر لو عالم نوري لنا خنغبرو زغبنا الله مصحف قدس يزنا تنويته إساياس 58 قطر 10 5 يبل እግዚአብሔር خبر هلكاتر ليخا እግዚአብሔር بركت خبكات خينت ليخا እግዚአብሔር ናይ ጾም ካ ናይ ጸሎት ካ ናይ ንስሓ ካ ዋጋ خبكاتر ليخا كمزي كبر ولما اصغبك نفس رهبته صوبها كي يسرق معكل صلمت برهانك ويكون صلمتك كم برهان معلت ولما اصغبك نفس رهبته استميت نفسي تصغيبك سبنت تصغيبك صوبها كي يسرق معكل صلمت برهانك اما اخل صلمات برهانك خبرهيو እግዚአብሔር برهانك خغلصلكايو برهانك እግዚአብሔር خغلصلكايو نفسك ختبرهيا نفسك فلطه تركبيا ويكون ظلمتك كما برهان معلت
تسلمتك كعمي كم برهان معلت خوين الكايو قتر خوين الكايو تسلمتك كاي لنالو انت تغيركا تسميت انجيلكا تسميت تبليخا زعارقه تلبسكا تسميت تستيخاسي نايصم كواغا تركبخا يبلنالو زي وني غيتانا يسوع كريستوس اماتيس وانجيل مراف 5 ቁጥር 16 كما هو يبرها برهانكم بقدم سب كما يرعايو مغاريكم سناي ويسبحوا لأبوكم ذو السماوات لأبوكم ذو السماوات برهانكم بقدم سب يبراه سناي مغاريكم ريوم نعملاكم نتسماوي يبخم كمسغنوا كم زياتم زمساسلو ناي سناي مغبار أرأيا زخونو ذهاب كان أملاك يمسغن لهم أب صلمات أب حاتيات زنبرو كمسغنوا سماوي يبخم نسماوي يبخم كمسغنوا منتان أب قدم أحزاب أب قدم عالم سناي تغباركم يفلت يبراه يبلنا له عالم ممتى يفلتنا بسناي مغبارنا ديو عالم سينا أنا بمتى يفلتنا ناي سلام سباتي لي ديو ناي فقر سلام سباتي لي ديو ناي فلت سباتي لي ديو عالم بمتى يفلتنا عالم سي بأنا مخنيات نابدي هبر قرب ديخل عالم سي بسنكنا نجزاير يمسجنا دو بناينا مخنيات عالم نجزاير قرب يمسجنا دو أهيزان بناي زمن زلنا خرسيان مخنيات نجزاير يمسجنا ودو نحناس أرأي دنا نحناس نجزاير مجلس دنا زاير بأنا قلص دو انت أنا نسمع زلنا انت أنا نزارب زلنا نزارو كله نقبرسي أقل زاير الحتى مزينس تعاينتيو زاير يرئيو زاير سمعيو يمزنيو نمزنلو زربانا زمزنلو تقبارنا زمزنلو قزلو قصرلو ما مصعب دس بلنا انت يالو أقدم عالم تجباركم يجلس سناي تجباركم بتسناي تجباركم كعمي أب كحدث زلو أب سلمة زلو أب دنقرنا زلو ناب زيابير أملاكم كملسن انتان بناتاتكم سناي تجبار عالم كالسحاب ناب زيابير سمايا بهم بأخاتكم مخنات خمس قد من تانسي ناب زيابير قرابو سناي تجباركم نا عالم قلصو يبلنا المالوت مو أب ساعتي خن نتحقاقز زتمو زول هزبنا أب طميت أب سلمات أب دنقرنا أب قبيصة تسفى زول هزبنا خن حقزو أي زغا خن بلو كنصليو اللي يقبلنا حلافنة لنا مصحف قدسوني الزنا ايو بيتسب زي يبلو سب يلن تزول صقم لعلي هزبنا يخونن ايو تزول صقم عالم چكان خوينو بري عالم زي يكافل خوينو بر تسقم تسدت تطميت سي لعل عالم يخونن لعلي هافتامات يخونن ايكونن ايو تاي غوديلو رهراي غوديلنا تسفا غوديلنا متحققات غوديلنا عالم چكان ስለዝኾነ ሰብ ፈታው ርእሱ ጥራይ ስለዝኾነ እዩ ለዚ ከዓመ ቅዱስ ጳውሎስ የጠንቀና ወዘአኪ እንዘያአመን ወዘሰይሄሊ ለቤቱ ወይገድፍ አዝማዲሁ ውእቱ ከደ ሃይማኖቶ ወያአኪ እንዘያአመን ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 8 ንቤተሰቡ ዘይሐስብ ንዝማዱ ዝገድፍ ውእቱ ከደ ሃይማኖቱ ከምዘ ሓደ እዩ ሃይማኖቱ ከምዘ ሓደ ዝቁፀር ወያአኪ እንዘያአመን ካብቱ ዘያአመን እኳ ዝገደደ እዩ ስለዚ ክርስቲያን ኩሉ ወገና እዩ ሓውና እዩ ዘመና እዩ اسمع هادو أبان هنا بخريستوس حدا أكلنا تبيلنا بخريستوس حدا أكلنا تبيلنا كريستيان زخوانه كريستيان خطم خلو خقفع خلو نار آية سوق زبل إزي خدته أمن أيو هيمانو تزخ حدا أيو أكالو خطم خلو زي يطميو أكالو حدا كريستيان كساق خلو زي الساق زي سمعو تخليو نسو أمنتو خمزخ حدا يتغطر ምክንያቱም ክርስቲያን ብሙሎም ኣሕዋት እዮም ብክርስቶስ ክርስቲያን ተባህሉ ብሙሎም ዓለም ዘለዉ ኩሎም ኣሕዋት እዮም ስለዚ ሓደ ክርስቲያን ፈተና ክወድቅ ከሎ ብዝተፈላለየ ምክንያት ክጉዳእ ከሎ ናርኣየ ስቕ ዝብል ንሱ ሃይማኖት ከምዚ ሓደ እዩ ዝቁፀር
ويعجي إم زي يأمن كافتو زي يأمنون زقدد إيو زبعة سيبلنا له مخنياتو زي يأمنون بعلاتهم يرداد إيو يتحقق إيو كاكرسنا وزازلو أحزاب إسلام يخونو أيهود بتعمل تحققزو زردادو بعالم أكفيهم زتحققزو سلازي كرسيان بومولو محواتيهم بيتسبيهم كرسيان نكرسيان ده زي حل خوينو زي حقص خوينو نسو إمنت يبولن يزبلنا زلو كدسي أيوك أبوني وذا الساعة باتين مقارة سناي موت إيتي سناي مقبار زي ولا إمنت زموتتي على سناي مقبار زي ولا كرسيان زموتي ولنا له حفتام خوينو زي كافلتو خوينو كرسيان كبالي يخيدن ممر خوينو زي مرت خوينو زي قصص خوينو نديان زي ذكرت خوينو سو إمنتو زخحاد إيه مالتي إمنت بأواجه يكحدن بتقبارون يكحدن ختقبرنا خالكا زي مقبارنا أنسو حاتياتي يخعدتي ختقبرنا دان خالكا ختبنا خالكا ختمسكرنا خالكا زي ممسكر زي مهاب زي محقاز نسو خعدتي هاي زي قال تخحد اللخا مالتي هاوي لكا زابكا تزات محلال فلخا مالتي هاي زي قال متحلاف كعامك حدتيو عدامكو أي تقبر زبولو سلز قبري كحيدون ولا زلنا نزيابير كحيدون نبعلو سلز نبري سلذي هب ساعة ذي هزبنا عب تمية الله عب سلمات الله عب مكر الله ما كنحجزو بتفل عليه بتوهابنا تصقى بتوهابنا مكليت كنحجزو يقبئنا مالتيو زي عمي نممهران توهابك على الله دايز بلنا ذلو اسم بأنت زي عسر عيكوك سيمك لايك وسبعيك بزريكني كما تفسد عينتي همو وتميتومو انسلمتو السبرهان وامدعوت سيطان ها عملكة እግዚአብሔር كما يتحادق لهم هاتياتمو ويركبو مكفلته مثل قدسان بأمين سمية قبر حواريات مرحب سان شدشتن قصري عسرت شدشتن تايزو زلو ويتانا يسو كرسوس نقدس باولوس خمهر خلو استقلت كل كاسي سيومكو خا حواريا زقبركو خا سماعتم انت تخونيو كما تكزا انتيوم عينتم كتبره بقال وانجيل سبيكا عين لبناهم عين نفسهم كتبره لهم وتميتمو مسلمت وستبرهان كابدن قرنا نابرهان كاب حاتيات نام نسها ختملسهم كاب اوريت نا وانجيل ختملسهم كاب املكو تطاوت وناملكو تግዚአብሔር ختملسهم كما يتحادق لهم حاتياتهم كحدق لهم من السحاب بوانجيل بهايمانوت ويركبوا مكفلته مثل قدسان بأمين سمية بسمي بمئمانهم بكرسوس كريستيان تبهيلهم ناي قدسان رستي تخافلتو خونو مئنتان يبلانو ناي كريستنا عالمان نسيو ناي بيت كريستيان عالمان نسيو سيو كأملكو تعوت ونا أملكو تكزيابير كملس كاب سألمات نابرهان كملس كاب كحدت نا هيمانو كملس ناو كاب أوريت كأهيزابنت لا ونجيل كملس كاقبيص تسفا ناب تسفا خملسيو ناي بيتكسان تلوخ مالتيو مارحكم زلهم افصلما زلهم كحده زلهم قبيص تسال زلهم እግዚአብሔር ክምልሰኩም እዩ እግዚአብሔር ናይ ቅዱሳን ርስቲ ተካፈልቲ ገብረና ይጽውዕና ኣለሞ ቃሉ ሰሚዕና ብንሳት ማላሊስና በብርሃን ክንነብር ናብ ብርሃን አምላኽ እንቀርብ ናይ ብርሃን አምላኽ እግዚአብሔር አምላኽ የብርሃንና አይልብና የብርሃንና ዝርሓ ያቅርበልና አሜን